घरे किए रहिबा आमे तोर मोर रहिबा जाई आ फूल ए छोट घर रे तो जागा हेबनी चल तेरे गोटे बड़ घर तैयारी करबा तापरे घर चली आसी एठी तीन जाक आराम रे रहिबा आउ के हमको अलगा करि परिबेनी ई मां आमे कोन बापा मां छाड़ी एका रहि परिबा सतरे भारी मजा हबो तोर मोर मन इच्छा बुलिबा प्रजापति धरिबा आचार खाइबा ए तुम पे जे आचार आनछुती आनी छी आचार खाइबा को मां मते मना करचंदी आचार खाली मो पेट टाणिबो तोर कोन हिला जाई मो पेट कटची चल ताले घर को पळेबा नाही चल हुआ जे लिखिबा तो बापा आ मो मामू खोजबे भारी मजा आबो ई मां खोज खोज न पाइले बेस्ता हेबेनी आलो बोकी जाय ना कोन ता पूर्वरु हमें बाहरी आसी ताको चमके दबानी एमते चमके लाभ कोन तू जाननु भारी मजा चल घर को फेरिबा संजय होइलानी ओटी अच्छा तो मां डाकुचंती फुल्ल चल दौड़ी पळेबा जदु काका मु न देखी एकदम तेरा होई जिवे ना ना खाओ जदी कोन हुए तू एमते डचु काहेकी किछि हबनी आ जाई जदू ए जदू जाउची मां जाई को हरिया घर को नहीं गलु फूल घर को तो मां हां आ कुआडे छाड़ीबुनी ना जाई सेठी किछि दुष्टामी न करी खेल सरिले जदू संगे सीधा घर को चली आसीबु हो आसा वाटर खोजिबो भाबिच ए कथा ही परिबो मु तो जमा छाड़ीबिनी आज से फूल संगे तेंतुली की कंचा आंब केमती खाइबो देखिबी सेगुड़ा की खाउची खटे खाइ तो मो पेट कोन होउची मो हाथ रे छल्ला चिपी कटकट डाकिलानी कटकट हो कि फटफट हो मु न छोड़ब ना ए तो मास लेन मां कहीं करेले छड़वा भीतर मुश्किल पिला बकटे मते भुआ बोले कुआडे पळेले ओ केमती बोकाटा मु के जानी एने कुआडे खोजिबी जाई जाई अरे कौन है कि रे हैं एमनी दही पे लुचु कहीं चाहिए कैसी फूल कोड़े वाला ओहो यही पे एते चिंता जाई जुआड़े फूल सियाड़े कोठी बसिकी आचार खाउतबे नहले गछ डाले चढ़िकी आंब पाड़ुतबे बळे आसीबेनी पड़ुआ भीतर मुश्किल तमे मो दुख बुझी परिबनी हरियाई जाई कि न नै गले मां सांताणी कोठू मो ऊपर एमती गाली हबो जे मो सात पुरुष उधार हे जीवो मु जाउती हरियाई जाई जाई फूला 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 जाई 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 फूला 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 जाई फूला फूला जाई फूला फूला
कौन सब काम ହେଲା ଆଉ कोडे चली आसिले जे हाई स्कूल को एथर ग्रांट मिलगला मा जहाँ कहतु माँ आपण दया लगी आमर ये मधुपुर गाँ आज हसुची पोखरी खोला रे खर्च केते हैला से हिसाब मैनेजर गौरहरी बाबू को दे दीची आज्ञा तमे गोटे काम कर से पोखरी चारिपटे किछि नड़िया गछ लगे दिया अच्छा से मंदिर कामटा आरंभ होला नाई आज्ञा सीमेंट पर एजे पहुंची नहीं ठीक अच्छे काली तमे 2000 टंका नहीं किछि सीमेंट किनी आना सबू है माँ खाली डाक्तरखाना हो गले देह मुंड पे गाँ लोक मैंने जहाँ हतसत होती आज्ञा 5 वर्ष गले जाकि औषध तो मिल से रोगीर जीवन थिले तो मु सब बुझुची हरी मते टिके भाबिया को समय दियो मां मुटे आछि कुआडे बाहरलु फूला घर को टिके बस आमे आछू आज्ञा हो हाँ कौन कहछ जल्दी को तो बापा जेतेबेले बंची थिले ए गाँव र मंगल पे सबु बेले लागि थिले तांकर से इच्छा पूर्ण करिया पे मोर भी खूब झुंक लागिछि गाँ लोके एबे कहूथिले तांकर गोटे हॉस्पिटल दरकार किंतु एते बड़ दायित्व ए बयस रे मु कोन तुले परिबे मते कोन कहत जे मु कोन करबी तो पाठ पढ़ा तो सरिला तू जदि बुझा सुझा दायित्व नबु ताहले हॉस्पिटल कामटा आरंभ करिबा तुमे जदि भाबुछ मु ये काम करि परिबी ताले मोर किछ आपत्ति नाही बेस डाक्टर नियुक्ति पे खबर कागज रे विज्ञापन देबा को मैनेजर बाबू को कहि दउची मैं संगे संगे आछि मा चंचल आसीबू डॉक्टर राम कुमार सिंह MBBS passed in 1982 Dr. G. Sambachiva Reddy, son of P. Nagi Reddy, MBBS. जाई माँ ए फोटोटा देखिलु पिलाटा ठीक डाक्टर भली देखा जाउची चेहरा जना पड़ुची जेमती खुशमी जातर सेमती गंभीर बढ़िया माल बे चल बे मजा कौ गाड़ी रे आउछ को गाड़ी की जीवा बा कण भारी बासुच देख केतना को कोटी चलबी सेई झियता अरे नाने राव ना पाड़े पड़ो जवा मेरे भाइयों
आपण माने एकुटिया ए निछाटिया रास्ता रे आसीबा कोन दरकार थिला रिक्शा न पाई आमे बाध्य होई चली चली आसुथिलु आपन को अशेष धन्यवाद आपन नथिले आज जे हमर कोन हेई थांता इट्स ऑल राइट आउ के बेमती आसीबेनी कोडे जिवे आसंतु मो कार में छाड़ दे आछी अरे आसंतु ना बुझिलु जाई महादेव मुंडे जो लक्ष्य संपा चढ़ी थी से एमती बरटी पाइब कुआड़ा नहीं जाई ए जाई हाँ आलो एते देखु जो कौन ता सर्टिफिकेट सब ठीक अछि ता ताहले ताको जॉइन करे पे मैनेजर को चिट्ठी देबा को कहि दोची हां आ डेरी काई करबो आलो कुआड बाहरलो मु आछि मा ए जी मो अरे कोठी जे एई चेरी ओहो आज तोर कौन है ना एथर गाँ कसेवा परठू तते तुम एमती खुशी होबार केबे देखिनी के जानी मु निजे भी जाननी आज मते एते खुशी लागुची जे तते बुझे को वास्ता पाउनी किंतु कारण तो थिबो कारण कारण मु किछि जाननी कहली तो आज मते खूब खुशी लागुची जेमिति आज मु सब किछि पाई जाई छी ओ बुझी गले तुम्हें जही पाई नसर पसर आमे से एक कथा जानी तू निश्चय का गोटे भल पाई बसिचु ई मां से महापुरुषटी किए किलो आज नुहे तते दिन सरप्राइज देबी मने अछि पिला दिन तते केमती चमके दउथिली किंतु आज कहबिनी कहबुनी तो हो हेला न कह तो संगे मोर कट्टी मन दुख करजो ए देख मो हाथ कौन अच्छी हटा ये माँ मत देखिबो देखा नाई 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 कौन मो जिनस एते सस्ता भाबुछु केते फुले होछु म देखेबुनी तो नाई नाई जम्मा नुहे ठीक अच्छे तो फोटो तो पाखे थाउ मोर दरकार नाई ए फुला एटी ए माँ देखा 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 सतरे मो भाग्य खराब एते कष्ट करी फोटोटा देखी बोली भाबिली जे ता भी हाथ खसी गला अरे एते व्यस्त काहे होचु फोटोटा सिना उड़ी गला लोकटा तो उड़ी जाइनी से सुजोग आसु ताकू आनी तो पाखे हाजर कर देबी जे मन भरी देखु तू जम्मा छाड़ीबुनी ता तो जाने हेले लोकटा के जानिले कोन दोष लागि जाउची आगुरु कहले तते चमकेबार जो मजा ता कोन मिलिबा सब कथरे तोर पिलाळियामी मु तो पिला आउ तू छन्ना छन्निया कन्या कहलु कहलु तू मन मन का पूजा करजु ई मां मोर सेमती कहीं नहांती आ जदि अछि मो लोक कथा तते कहीं कहबी
ମୁଁ ବି ତତେ ଦିନେ ଚମକେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା बाजिला नहीं। गला खसीगला टिके टिके खसीगला सारे। ओ विरूपाक्ष भुज बलियारसी केबे लक्ष्य भ्रष्ट हुएनी धड़ी हेले ए उड़ंता चढ़ई धरिबारे मोर जमा आग्रह नाही बुझलो। पादरे चालू तुबा चढ़ई एका थरे के एका शॉट रे कवार कर देबी धड़ी मु जा देखुची तमे ठीक से या देखुच तो अभिज्ञ से सार बड़ी की खर्च टियान हुआ बनहंसी उड़ंता नुह चलंता चढ़ई कि चली पूरा दबेगिरी सार। चढ़ी এই চড়েইটাକୁ এইনে শিকার করলে কেমিতি হতা? ଆପଣ କେମିତିକା ଶିକାରୀ ସେ କଥା କଣ ମତେ ଅଜଣା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ପରା ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବେ ସାର୍। ହେଲେ ଆଜି ପରା ସାର୍ ଆମ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ଦିନ। ଚଢ଼ି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖୁଛ ତ? पूरा दबेगिरी सार किंतु आज भलिया शुभ दिन एमती अशुभ काम करिया को गुरु मना करछन्ती सार। तमे बोधे ठीक कहूछ धड़ी सार मोर कहबा कथाटा हैला आमु जदी टेंडरटा मिली जाए काम सरिया जाता एठी रहबा सार। वर्ष को 365 दिन नाना को चढ़ई हसी खेली चरी बुली शिकार करिवे आउ ए चढ़ई आमो तालिका खसी जीव पाडू तापर तो पूरा दबेई किरी। आइडिया मंद नुहे ठीक अच्छे। ये मां एने का पछारे हका कर थांता ता बात हेकर गाड़ी चली थला। अरे जाने नहीं फुलो को आगे 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 शिट आखिर दुलदुला को बाहर जाई थांता गाड़ीटा जोरे चलथला बोली नहले टाणी आनी नेमा छता को देई थांती दे कोन जे आज्ञा मधुपुर जीवाको रास्ताटी कहि परिबे कि? अरे रास्ता रे गाड़ी चले बोली मनीष माने बेनी एमान को दयब केंते सोच के जानी। मैडम मैडम मधुपुर जीवाको रास्ताटा मो कहि परिबिनी मो कोने से मधुपुर ठिकाना पता पे ठिकाना नै छी। ए देखंतु मु मधुपुर जाउथिले तो अटकी गला काहे की निश्चय को झियो पाखा दे जोरे गाड़ी चले जाउतला। विश्वास करंतु मु जमा जोरे गाड़ी चलाउ नथिले मधुपुर जाउ जाउ गाड़ीटा एठी खराब हो गेला। भलो आइची भलो आइची माने भलो आइची गाड़ी चालुथिले भी
ତମେ କଣ ଏପଟେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ? ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହଉଛି 2 କୋଶ ଆଗରେ। ଏପଟେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁ ମଧୁପୁରକୁ ଏଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଇ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବି। ଗାଡିଟା ତ ଖରାପ, ତାକୁ ପରେ ଆସି ନେଇଗଲେ ଚଳିବ। ବେଶ, ତେବେ ଶୁଣ, ଏଠୁ ପ୍ରଥମେ ବାଁକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବାଁକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସରୁ ରାସ୍ତା, ସେଠୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବ। କଣ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିହେଲା? ନା, ବୁଝିପାରିଲିନି। କେମିତିକା ଅନାଡ଼ି ଲୋକଟାଏ ମ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଆଗରୁ କହିଲେନି? ଏବେ ତ କହିଲେ, ଚାଲ। ହଉ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ନାଳ ପଡିବ, ତା ଉପରେ ସାବଧାନ ଯିବଟି, ନହେଲେ ନାଳରେ ସିଧା ଗଳି ପଡିବ। ଆସ, ଦେଖିକି ଆସ। ଯାଉଛି ତ। ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ଆସ। କହୁଛି ଦେଖିକି ଆସ। ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ଏତେ ବଡ ଖଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିକିରି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ କୁଆଡେ ଅନେଇଥିଲ। ନା ତ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛି ସହରରୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅନାଡ଼ି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସୁଛି ଗାଁରେ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଲ କରିପାରିବ? ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମୋ କଥା ମାନି ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଶଲାକରଣୀ ପତ୍ର 7ଟା ନେଇ ଆସି ତାକୁ ଛେଚି ଉଷୁମ କରି ପଟି ବାନ୍ଧିଦବ। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳୁ ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଯୋଡି ହେଇଛି। କଣ ମୋ କଥା ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ, ବିଶଲକରଣୀ ପତ୍ର ଆଣି 7ଟା ଛେଚି ପଟି ବାନ୍ଧିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛେଚି ଉଷୁମ କରି। ହଁ, ଛେଚି ଉଷୁମ କରି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମଧୁପୁର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ। ଗାଁ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ସେମିତିକା ଘର କୋଉଠି ମିଳିବ? ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଚାଳି ଘର କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ କଣ ତମେ ରହିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇବି ମୁଁ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏପନ୍ତରା ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆସିଛି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଆଉ ବିଳାସକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ଏଇଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବାଧା ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବି, ଏଠି ରହିଲେ ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ? ବେଶ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ତିଆରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ କର ଅଜୟ। ତମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାଇଦେବି। ଆପଣ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ଯିବା ଉଚିତ। ବେଶ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆସିବ? ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ଗଜ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ। ସେସବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଲେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଯଦୁ କାକା, ଇଏ କଣ? এই জলଖିଆ ଗୁଡାକ ଅଇଁଠ କରି ଖାଇ ପକଉଛ? ଓଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ, କଣ କରିବି? ଇଏ ଫନ୍ତୁଲି ପେଟ ହୋଇ ଛୋଟ ପଟ, କହୁଛି ସବୁ ଖାଇବି, ଯେତେ ଦେଲେ ୟାକୁ
ତଥାପି ଟାକୁ ଟାକୁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି କହୁଛି ପେଶୁ ଥିବି ଆଚ୍ଛା। ପେଶୁ। ଚାଲ ଏଇନେ ଯାଇକୁ କହି ତମକୁ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବି ଦେଖିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଦେହ ଛୁଉଁଛି ଆଉ କେବେ ଏମିତି ହବନି। ମୋ ଦେହ ଛୁଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ କେବେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜମା ବାରାଣ ଖାଉଛି କାନ ଧରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ସହରରୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ସିଏ ମା ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଓହୋ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। କି ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ। ମୋ ମତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନର୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନେଲେ ଭଲ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା। ଆରେ ଫୁଲ ତୁ କେତେବେଳୁ? ଅଜୟ ବାବୁ ଏ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଯାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ କଲେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏ ମା ଫୁଲ କଣ ଏ କାମକୁ ପାରିବ? କାହିଁ ପାରିବନି? ଯାଇ ପାଖରେ ଥିଲେ ଫୁଲ ସବୁ ପାରିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଟିକକ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି 7ଟା ବିଶଲକରଣୀ ପତ୍ର ଆଣି ଛେଚି ଉଷୁମ କରି ଏ ମା ଏ ଫୁଲ ସତରେ ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସହରୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରା ତତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ସେ କାହିଁକି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଅନେଇବାକୁ ଯିବେ ଯେ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ? ହେଲେ ସେ ପରା ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ। ମିଛ କଥା। ତାଙ୍କୁ କଣ ଝିଅ ଅଭାବ ହେଇଛି ଯେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ? ହଁ ଫୁଲ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ମିଛ କଥା। ଏ ଫୁଲ ଏ ମା ଫୁଲ ଶୁଣ ଫୁଲ ଫୁଲ ଶୁଣ ଫୁଲ 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 କବାଟ ଖୋଲ ଫୁଲ। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଣ ଫୁଲ ଖୋଲିବନି ତ? ବେଶ ମୁଁ ତାହେଲେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ଫୁଲ। ସରଳ ନିରୀହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ସହର ମୋହ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଛି। କିଏ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ତା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଫୁଲ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେ ତ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆଖି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋ ଆଖିରେ ତୁମେ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆଖି ଖୋଲ, ମୋ ଆଡେ ଚାହଁ। नमस्कार अम्मा। सकाळे एक औषध दियायची? हाँ। अच्छा कौन एथर तो भल होगला? ଆପଣ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତି? अरे ये कौन हो? हाँ शुण एथर तुम घर को जाइपार। मो औषध लिखि दूची नियमित खाऊथबो। ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ? ना आउ देह खराब होबनी। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି।
अरे अय्यो उठरा किरे जदू तू एठी ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲି ଜମା ନିଦ ହଉନି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। अरे इंजेक्शन कौन हो ନାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଦେଲେ କଣ ନିଦ ହବ? अच्छा ठीक अच्छे ହଁ। कंपाउंडर बाबू सार। या कथा बुझी दबो या को निद हो ଆପଣ ରୋଗୀ ଦେଖ ଆମେ ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ऐसा रहे ना चल पेंगे निद आसुना କୁମ୍ପାଟା ବାବୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଦିଅ। ଆମର ନେମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ନା ଆଉ ରାମାନଜନ వెంకటేశ్వరమ మట్రికే ରାମାଇ ଭଲ ନିଦ ହବ ତି? అబ్బా 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 ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ತಪ್ಪ ಆಪ नींद से नहीं उठेगा देखा रे देखा कमिंग सर कंपाउंडर बाबू सर हमके डाकिला सर हाँ शुण तुमको टे सहर को जावाक पड़ो मेडिसिन नहीं गेडिसिन नहीं सब अच्छी सर औषध पाई नुहे मो कार गैरेज रिपेयर पाई दिखाई नहीं आसो अय्यो कार आमे ड्राइविंग जानी ना सर तुम्हें चलवा दरकार नहीं मेकानिक आनिबो ए नियो पैसा आ ये रहला ठिकाना वाट सर आमको आउ किछि पेट बढ़ेबा को पड़ियो जाई देवी ଯାଇ ଦେବି ନୁହେଁ ମାନବି माने ଖାଲି ଯାଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? नहीं मु कोन कहउतली कि जाई देवी ପୁଣି ओह सॉरी जाई हैला ଆପଣଙ୍କ ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। मते मु तो आपन को गां को ए प्रथमे आसिली ନା ଗାଁରେ ନୁହେଁ ସହରରେ ଆପଣ ବୋଧେ ସେଦିନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲେ। मु मेडिकल कॉलेज रे फेरुथली आपन ହଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡଲି ସେ ନିଛାଟିଆ ଗଳି ରାସ୍ତା ଆମ ପଛରେ 3ଟା ଲୋଭ ଟକା କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ମନେ ପଡିଲା ଆପଣ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। मुनी हॉस्टल छाड़ दिली हां कॉलेज लाइफ रे केते कोन करिछि सब कोन माने अछि ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିନି। हो छाडंतु आम हॉस्पिटल रे हार्ट पेशेंट को संख्या जेपरि भाबरे बढ़िबार लागिछि तांको पई किछि स्वतंत्र व्यवस्था करिया को पड़िबो। ସତରେ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ହୃଦୟ ରୋଗଟା କରେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ନା। तमे किंतु जहा बुझिछो जाई हार्ट माने तम साहित्यिक भाषा रे हृदय हे पारे हेले हम डाक्टरी भाषा रे ताको हृदपिंड कहंती जहा कि छातीर बाम पाख पंजरा तळे छिली पर्दार आवरण भितरे सुरक्षित। ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହୃଦୟଟା ଭାରି କଅଳିଆ ନୁହେଁ? हाँ सेई कौलिया हृदय स्पंदन ही आमको बंची रखी ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନେ ଛାତିଟା ଯୋଉ ଦପ୍ତକ ହୁଏ ତ? ना टकटक नुहे लपटप जोटा कि एई यंत्र साहाय्य शुणी हबो। ଆପଣ କେବେ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? सेई शुणिबा तो मो काम सेइथ पई तो एठिके आछि। ଆପଣ କଣ ଛାତି ଡାକ୍ତର? ଛାତି ପରୀକ୍ଷା କରି ସତରେ କଣ ରୋଗଟା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? रोग चिन्हिबा पई छाती परीक्षा निहाती दरकार। ଯଦି ହୃଦୟଟା ଛାତି ଭିତରେ ନଥାଏ माने ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ओहो ये तो किछि नुआ कथा नुहे आजिकली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो गोटे साधारण कथा ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। आउ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ଆଉ କିଏ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ओ पुछिली तमे हृदय माने मन दियनिया कथा कहूछ तमे ताले या भितरे तम मनटा को कोठी बंधा पके साल ना कौन ଆଉ ଆପଣ तमे जतले देई सालुनी मु बा पछे जीवी केमती सतरे जाई ए गारे पहुंची मु भी सेटा को कोठी हजी देछि
कौन है मा मैनेजर बाबू कहते अजयर फाइल तार दीटा फोटो दिशुनी किंतु मोर जहाँ मन अच्छी से तो दरखास्त सांगे फोटो दीटा देथिला के जानी मु केमती जानिबी अजय बाबू को फोटो कहार को काम लगे जे किए चोरी कर नब मैनेजर बाबू को कह से टिके भल करी खोजिबे आलो से पाइलेनी बोली तो मते कहले अच्छा अजय बाबू तो निजे एठी अछंती फोटो न मिले नहीं अरे सते तो मो मुंडरे तो से कथा जमा पसी नथला ए छाती डाक्टर मां तुमको खोजुछंती फाइल भितरे आ तमे हजी जाइछ मिलगला सर कौन नुआ चढ़ई हो नाई सर मधुपुर नुआ नईर पोलो काम पे टेंडर एथर तो पूरा दबे करी बुझलो दड़ी सर तमठू बड़ इडियट सर ए देश रे आउ केही ना सर सर एई सामान्य कथा पे तमे एते खुशी होउच एमएलए अमराक्ष भुज बलियार सिंह रपुओ विरूपाक्ष भुज बलियार सिंह ए टेंडर न पाई आउ किए पाइबो बोली तमे भाबुथल हो से कथा मैं पूरा भूली जाइଥିଲି सर किंतु से गारा में रहिबा कोठी अछि 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 गाँ बाहरे निछाटिया जगह रे गोटाए डाक बंगला अछि सर निछाटिया जगह रे जोठी रहिले साप मरुथब बाड़ी भांगुथब ओ बुझी पारिलेनी सर माने काम भी चलीथब चढ़ई शिकार भी होउथब मु तो खाली नहीं आउथबी छाड़ी दउथबी नहीं आउथबी छाड़ी दउथबी सापर तो पूरा सुन सर सेटा वर्तमान रिपेयर होउछि काम सरिला पर्यंत बापांको पिला दिनर सांग राय बहादुर बलकुंठनाथ कोठे रहिबा हैं सर राय बहादुर सहित मोर तो इंट्रोड्यूस हेनी सर से आउ नाहंती धड़ी नाहंती अछंती अछंती तांकर विधवा पत्नी जमुना देवी आउ तांकर समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी एकमात्र अली अली सुंदरी युवती कन्या जाई जाई ए जाई अजय बाबू फोटो कहार को काम लगे जे किए चोरी कर नब तू परा कहूलु अजय फोटो विषय किसी जानिनु एते एठी केमती आसिला मां अच्छा आउ डेरी कहीं करिबी अजय को प्रस्ताव दउची मां
ଦେଖୁଛ ତମ ଯାଇ ତା ମନ ଲାଖି ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛି ନେଇଛି। ତମେ ଖୁସି ତ? ତମେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରୁ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମା ସନ୍ତାଣୀ କୁହ ସହରରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ବଳିଆ କୁକୁର ସିଂହ? ଅର୍ଥକୁ କଦର୍ଥ କରନା ବସ୍ଛ ଯାଅ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। କି ଅଡୁଆରେ ମୁସ୍କିଲ। ହଉ ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ହେଲି ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧଡ଼ି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସାରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବିରୂପାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଅମରାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତମେ ଅମରାକ୍ଷ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ କଣ ସେସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି? ଅମରାକ୍ଷ ବାବୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ? ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ମ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ମିଳିଲାନି। ଓ ଆରେ ଆସ ବସ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ? ଏଠି କିଛି କାମ ଥିଲା? କଥା କଣ କି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ନୂଆ ନଈରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହଉଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ମତେ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟା ରିପେୟାର ହଉଛି ତ, ତେଣୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଭଡା ଘର ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦବୁ। ଓହୋ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ନା। ଗାଁରେ ତମେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର କୋଉଠି ମିଳିବ? ତମେ ଯଦି ଚାହ ଆମ ଘରେ ରହିପାର। ଅମରାକ୍ଷ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ତ ତମ ନିଜ ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧାର କଣ ଅଛି? ଅଧିକାଂଶ ଘର ତ ଖାଲି ପଡିଛି। ତା ଛଡା ତମେ ତ ଏ ଘରର ପୁଅ ପରି। ଥାଉ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବେ। ଆ ମା ଆ ଆସ ଅଜୟ। ଯାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୂପାକ୍ଷ, ତୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅମରାକ୍ଷ ମଉସାଙ୍କର ପୁଅ। ନମସ୍କାର। ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଯାଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅଧୀର ଧଡ଼ି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ। ଆଇସି ଯାଇ ବିରୂପାକ୍ଷ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବେ। ଏଇଠି? ହଁ ଆମ ଘରେ? ଥାଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବି ମ। କାହିଁକି? ଯାଇ କଥାରେ ବୋଧେ? ନା ନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ହଁ ଏନିୱେ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଗୁଡ୍ ଡେ। ଧଡ଼ି ଗାଡିରୁ ଲଗେଜ ଗୁଡା ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ ସାର୍ ପୁରା ଦବେ। ଧଡ଼ି ଯାଉ ସାର୍। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସ ବିରୂପାକ୍ଷ, ତମ ରୁମ୍ ଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇଦେବି, ଆସନ୍ତୁ। ମନା ମୋଟୁ ନୁହେଁ, ମନା ଯଦୁ। ଯଦୁ ହଉ କି ମଧୁ ହଉ କାମ ତ ଏକା। ମା କହିଲେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତମେ କିଏ ମତେ ଅରଡ଼ା ଦେବାକୁ? ଆଚ୍ଛା ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ। I am Dhodi Srishti, personal assistant of your Malikani husband, child friend Amaraksha Bhuja Baliar Singh, son Virupaksh Bhuja Baliar Singh, पूरा दबेगिरी। ବୁଝିଗଲି, ତାହେଲେ ତମେ ଦବେଇବା। Correct. What? ଭଲ, ଚାଲ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ।
मॉर्निंग जाई देवी गुड मॉर्निंग नमस्कार। नमस्कार कौन हॉस्पिटल को बाहर ले आसतु मु तो सही बाट दे जाउची जीप रे आपन को छाड़ी देबी नहीं था धन्यवाद। आपण परा अजय बाबू को संगे जिबे ओ देखो तो विरूपाक्ष बाबू आपण आम घरे रहिले मोर किछि आपत्ति नहीं किंतु मो विषय मुंड खेलेबाटा मो आदौ पसंद करेनी एक कथा जेमति सबले मन रखिथिबे। आगे अरे कौन पूरा दबे करी आऊ बुझिला दाढ़ी टोपेरे उड़ुतवा केमती का सुंदर चढ़ई मानुकू केमती तलू को खसैबाकू हुए मते कौन मालूम सारे पूरा दबे करी ये थोड़ा कहानी जमिला together today the first day. Yesterday mom said, and please will you come to my house tomorrow we'll be garden fast. इंग्लिश गुलो कोड पढ़ लग्यो Sir, it is not very hot, not very cold. Barking many crowds come outside, sir. Everywhere the merry and the lamb are sure to go, sir. All the way the kitchen with the hook and butter, sir. नड़ी मु जहाँ देखुची तमे ठीक सेया देखुच तो सर ये तो सही चढ़ई बोधे 12 मासी रंग बदल जाई सर एमिति का चढ़ई की देखिले मोर भी शिकार करे के इच्छा होजी सर पूरा दबे सर मालिक रो शिकार ऊपर चाकर माने आखी पकैले से आखी दिटा को एक्सक्यूज मी सर कौन करबी ए चढ़ई गरा मो चारि पाखरे एमिति चक्कर काटुछन मते खाली चक्कर तीर्थ देखा जाउची सर सिस्टर अच्छा तुमको हॉस्पिटल रे छाड़ी देबी अरे जा जा फूल को गाड़ी रे बसे नबाकू हेले तते 7 जन्म तपस्या करबाकू पड़िबो। अच्छा 7 जन्म 7 जन्म अपेक्षा करवा लोक विरूपाक्ष भुज बलिहार सिंह नुहे म सीए जहा हासिल करे एई जन्म रे ओ ए फूल से फूल नुह याको नाक पाखकू नेले नाकरो रक्त झरिबो। सर डायलॉग को पूरा दबे किरी दड़ी सर जाई गोटाए फूल सर आउ फूल गोटाए चढ़ई सर आउ जाई फूल दीटा चढ़ई सर दीटा चढ़ई आउ सेई दीटा चढ़ई की गोटाए गुली रे शिकार करबा आपण को भल भाबरे जणा सर पूरा दबे किरी ये कि दबे कंपाउंडर बाबू भल दबे तो केमिति खाइबी सकाळु गोटे टैबलेट आफ्टरनून 1 टैबलेट नाइट एट बेड टाइम बोले सोइला बेले को खाई सारी खाइबी ना आज्ञा खाइबा आगुरु खाइबी मिल्स पारे रे ठंडा पानी रे खाइबी ना गरम पानी रे आज्ञा मिल्स पानी रे आलपा ठंडा आलपा गरम केते दिन खाइबी अयो ये लोग का चलतिया क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन है कौन कहले आज्ञा किते नहीं हमर हड्डी खराब कर चलते हैं जानतो बारा हां नेक्स्ट है बुझलु जाई तम घरे जो सरी बाबूटा नहीं से जमारू भलो लोक नुहे किए विरूपाक्ष आज मु डाक्तरखाना आसला बेलू मत जीप रे छाड़ीदेव बोली कहूला देली ताको एमिति पदिका जे एका थरके ठंडा हो गला सते देखिलु असल कथा भूली जाइछि मोर 2 दिन छुट्टी दरकार
କାହିଁକି ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ମୋର ଯୋଉ ଦାଦା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ। କାଲି ମୁଁ ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ପରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଯିବି। ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁ ଗଲେ ଚଳିବନି? ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ଯେ? ଏଇ କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ସକାଳେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଡାକ୍ତରଖାନା କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ତୁ ସେଇଆ କର। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏକା ହଇରାଣ ହେଇଯିବେନି। ତୁ କଟକ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? କଟକରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର। କାହିଁ ହସିଲୁ? କଣ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ନା କଣ ସେଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମତେ ଚମକେଇ ଦେ ବୋଲି କହିଥିଲୁ? ହଁ, ଚମକିବା ଆଗରୁ ଡରିଗଲୁଣି ନା କଣ? ଡରିଯିବିନି? ମୋ ଯାଇ କଥା ତ। ତୁ ସିନା ମତେ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତତେ ମୁଁ ପର ବୋଲି ଭାବି ପାରିବି? ମୋର କୋଉ କଥାଟା ତତେ ଅଜଣା? ହେଲେ ଏ କଥା କଣ ଏମିତି କହି ହୁଏ? ହଉ ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ତୋର ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ରହିଲେ ହେଲା? ହେଲା ବାବା କହୁଛି ଏତେ ଫୁଲେଇ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବିନି? ମାଆଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଫୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଆଣିଲ। ଓହୋ, ଏତିକି ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦବାକୁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଇ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲା। ମେଡିସିନ ଗେଡିସିନ ଷ୍ଟାକ୍ ଇଲେ ପ୍ଲିଜ ବ୍ରିଙ୍ଗ। ବୁଝିଲୁ ଯାଇ, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରାଗିକି ଖୁନ୍। ଆಯ್ಯಯ್ಯೋ କୁନୁ। ହଁ କହିବୁଟି କହ। ତତେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଦେଖଉଛି। ଯାଇ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଲା? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ ପାଟ୍ରୋଜିନି, ମାଟ୍ରୋଜିନି, ମାର୍ପିନି and also ଆଲ୍ଟ୍ରାଜିନି, ଆନାଲଜିନି, ନବାଲଜିନି। ଓହୋ ବାବା, ସବୁ ଜିନ୍ ଆସିବ। ତମେ ଗଲ ଯାଅ। I'm forget list. ହଉ ତମେ ଯାଅ। ସାର୍ ସାର୍ ତୁ ଜଲ୍ଦି କହିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ଯଦି କିଏ ଆସିବ? ଯାଇ ମ୍ୟାଡାମ। ଓହୋ, ଆଉ ପୁଣି କୋଉ ମେଡିସିନ ଆସିବେ? ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବେ। କୁଆଡେ? କାଟକ। ଆମର ୱାଇଫ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଟେ କାଟକ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଚକପା। ଆଡ୍ରେସ ଫୁଲ ଆଡ୍ରେସ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସିବି। ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାଡାମ। ଓହୋ, ତୁ ଜଲ୍ଦି କହିଲୁ। ଏଇ ତୁ ପରା ସେଦିନ ତୋ ଲୋକ କଥା କହୁଥିଲୁ। ତୁ ଆଗେ ତୋ କଥା କହିଲୁ। କାଇଁ ତୁ ଆଗ କହୁନୁ? ନାଇଁ ତୁ ଆଗ। ନାଇଁ ତୁ ଆଗ। ନାଇଁ ତୁ। ନାଇଁ ତୁ। ନାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ। ବୁଝିଲୁ, ମନ ଖୋଲି ନିଜ ଲୋକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ବି ଏମାନେ ଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ। ଶୁଣ, ତୁ ଯା, ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠି ଦିହେଁ ଦିହେଁକୁ ଚମକେଇ ଦବା। ଡେରି କରିବୁନି ଟି? ଆମେ ପୁଣି କଟକ ଯିବୁ। ଫୁଲ ଫୁଲ। ଏ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଉଛି ସାର୍। କଣ ହେଲା? 7 ନମ୍ବର ପେସେଣ୍ଟ बीपी चेक कर 1 नंबर पेशेंट को इंजेक्शन दे 9 नंबर पेशेंट को मेडिसिन खाया देल 3 नंबर पेशेंट टेम्परेचर देखिछ ना? जाउची थाओ आउ जीवा दरकार नहीं से काम मु कर दीजिए। कहीं जान तमें जल्दी सेठी जीव बोली कोठी जोठी की हमें सबुदिन जाऊ। इमा आस्ते को किए जदि सुनिबा कहा को डरिले कौन प्रेम करी हुए ता छड़ा आज न सुनले केबे तो सुनिबे हेले तमर आज जेमती से दिन भली डेरी न हुए। हेला बाबा टिके आस्ते कहला आज मो ड्यूटी 4:30 सरुचे मु ठीक 5 पहुंचबे। देखो एने 4 बजे को ठीक 1 मिनिट बाकी अछि।
ବିରୁପାକ୍ଷୀ ଏଯାଏଁ ଆସିନି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମା। ଆସିଗଲେଣି, ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ତୁ ଯା। କାମ ସରୁ ସରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ମାଉସୀ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ହଉ ବସ ବସ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ଡେରି ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ତ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଆଉ କଣ କରିବି ଯେ। ହଉ ହଉ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କର। ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଯାଇଦେବି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାଇର ଖାଇବା ତ ସବୁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ। ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ, ଆଚ୍ଛା। ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା। ଯାଇଦେବି ଆମର ବଡ କାମିକା ଲୋକ। ହଁ, ତା କଥା ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? କାମ ଥିଲେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଜୟ ବାବୁ ତ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଖାଇଦଉଥିବେ, ନୁହଁ ମାଉସୀ? ସେ ତ ଯାଇଠୁ ବଳିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତା ଘର କରି ନେଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ 10 ମାଇଲ ବି ଚାଲିକି ପଳେଇବ। ହଁ, ସବୁ ଡାକ୍ତର ତ ସେଇଆ, ମାନେ ସେବା କରିବା ତ ତାଙ୍କ କାମ। ଆରେ ନା ନା, ଅଜୟ ଭଳି ପିଲା ଖୁବ କମ ମିଳିବେ। ହଁ, ଭାବୁଛି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ଅଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇର ବାହାଘରଟା କରିଦେବି। ଭଲ ହବ, ଭଲ ହବ। କଣ ହେଲା, ଉଠି ପଡିଲେ ଯେ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ମନେ ପଡିଗଲା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଫୁଲ ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ଗୁରୁଦେବ, ବତ୍ସ, ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚି ରହିବ କିପରି? କେହି ଯେ ନ ମିଳନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖର ଭିକାରୀ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଏ ଶରୀର ହେଲେ ଆଦରାଜେନ୍। ବତ୍ସ, ହେଲେ ନ ମିଳଇ କିଛି ଆଶାର ଉତ୍ସ। ତେବେ ତେବେ କି ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ? କ୍ଷୋଭ କର ନାହିଁ ବତ୍ସ, ଦୁଃଖର ଉଲ୍କା ପତନ ପରେ ରହିଅଛି ସଦା ଆଶାର ଆକାଶ। ଆସ ବତ୍ସ, କରିବା ବିଶ୍ରାମ, ପଥ ଶ୍ରମ ହୋଇବ ଲାଘବ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଶିଖିଲା ବହାମ ନିଳିଆ ବାଟା ଆପଣ କଣ କରିବି କହିଲ? ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପା ନ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଶରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଘର କୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ତରତର ହେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଥାଉ ଥାଉ, ସବୁଦିନ ତମର କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ଥିବ। ତମେ ଗଲ ବାପା କଥା ଆଉ କୁଣିଆ କଥା ବୁଝିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି? ହେଲା ବାବା, କାନ ଧରୁଛି, ଆଉ କେବେ ଡେରି ହବନି। ଡେରି ହଉ କି ନ ହଉ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସିନି। ତମେ ଗଲ। ଚାଲିଯିବି ତ? ହଁ। ସତରେ ଫୁଲ ଚାଲିଗଲେ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବଟି, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ଗୁଳି ମାର ଫୁଲକୁ, ଏ ଫୁଲ ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ମିଳିବ? ଏଇଟା ତମ ମନ କଥା ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯିବି ତ? ଯାଅ ପରା କହିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ସତରେ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ସତରେ ଚାଲିଗଲା ନା କଣ? ବାଳିକି, ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭରି ରହିଅଛି ଦୁଃଖ। ଆସ, ହରଣ କରିବେ ତାକୁ ବାବା ଲେଖ। ହରିଓ ହରିଓ ହରିଓ। ହତାଶ କରିଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମିକ। ଅବଶ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ ଧାବିତ ହେବ, ସେବନ କରିଲେ ସେ ଆମ୍ଭର ଏ ରସିକ ମୋଦକ। ନା, କିଛି ହବନି ବାବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାର ସେ ଫୁଲକୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବାଳିକେ, ସେ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ ଅଥବା ଶୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ
ପ୍ରେମ ସେ ତୁମକୁ ସତ କଥା ବାବା। ଅବଶ୍ୟ ବାଳିକି, ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଫଳ ଫଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଅ ବାଳିକେ, ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ମୋଦକ। ଅନ୍ୟଟି ଖାଇବ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମିକ। ଯାଅ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କର ବିଳମ୍ବ। ଯାଅ ଯାଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା। ହରି ଓಂ ହରି ଓಂ ହରି ଓಂ ହରି ଓಂ। ଗୁରୁଦେବ, ପଳାୟନ କରିବା ଏଥର। ସତ୍ୟ ବଶ୍ୟ ଜ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତି। ହରି ଓಂ ହରି ଓಂ ଓಂ ହରି ହରି ଓಂ। ବୁଝିଲ ଧାଡି? ବୁଢୀ ମାନେ ମାନେ ନଡୁ ଖାଉଛୁ, ଜୋ ହିଁ କରିବ। ବୁଝିଲ ଧାଡି? ଗାଡି ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କଥା କଣ? ଓ ଦେଖୁ ସାର୍, ପୁରା ହିମାଳୟ ଉପରେ ଆଉ। ସାର୍ ପୁରା ଦବେଇକିରି ଦେଖେ ଧଡି ଧଡି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖିଲ ତ? ମତେ ଗୁଳି କର, ମତେ ଶୁଳି ଦିଅ, ମତେ ପ୍ରେମ କର। ଧଡି କାହିଁଟା ଏଥର ପୁରା ଜମିବ ତ? କହିବାକୁ ଅଛି ସାର୍। ବୁଢୀ ତଳେ ଡାକ୍ତରକୁ ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲିକିରି ବାଇଆ ଜଏନ୍ ଏଣେ ନର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ହେଲେ ଧଡି, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ରେଡି ସାର୍, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ମରାମତି ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଦରକାର। ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ନ ଗଲେ ଶିକାର ଜମେନି, ଆଉ ଶିକାର ଜମେଇବାକୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ଥବା ଦରକାର। ଓ ହଁ ସାର୍, ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ 3ଟା ଶିକାର, ପୁରା ଦବେଇକିରି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା? ଅଜୟ ବୋଧେ କିଛି କାମରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ ହବନି? ଫୁଲ ବୋଧେ ଆସୁଥିବ, 9ଟା ପରେ ବାଜିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ମା ଯିବା, ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ, ତା ଛଡା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଡକେଇତି ବି ହୁଏ। ହଉ ତମେ ଚାଲ, ଆଜ୍ଞା। କଟକରୁ ଆସିଲେ ଅଜୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଯିବା। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରୁପାକ୍ଷ? ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ ମାଉସୀ, କାମ କରୁ କରୁ ତ ବେଳ ଯାଉଛି। ଆଉ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସବୁ କଣ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏଇ କାମଟାକୁ ଏମିତି ଧରି ନେଲି ନା। କଟକରେ ତ ମୋର 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମଟା ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତା ଛଡା 53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଭରବ୍ରିଜ କାମଟା ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ମୋର କିଛି କିଛି ସେୟାର ବି ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳେଇ ଯାଉଛି। ଯା ହଉ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତମେ ଯେ ଏତେ କାମ ତୁଲେଇ ପାରୁଛ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା। ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍, ଯିବା, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଆସୁଛି ମାଉସୀ,
गोटे साइड को जीवी पुणी केते समय हेले आसीबी नमस्कार अरे थाउ थाउ समय करे मझिरे मझिरे निश्चय आसथुबो आगे आस आज्ञा आज्ञा धड़ी तुमको दिया जाइथिबा काम हे जाइछि निश्चय बड़ी श्रेष्ठी को कामरे फेल मारछि ना मारिबो आपण खाली देखि जातु कहानी केमिति जमुछि पूरा दबेगिरी माँ से दिन बहुत समय अभ्यास कले आपण आसिलेनी कहीं फूल भी आसीबो बोली कही कुआडे चली गला ओ से दिन फूल मु दी जन जाक आसथुलु बाटे गोटे असुविधा हो गला आमे प्राय 9टा जाए अपेक्षा करी बाधे चली गलु रियली आई एम सॉरी अच्छा फूल केबे आसीबो आसंता कले आसीबो बोधे डाक्टर आज्ञा नमस्कार नमस्कार कौन है मते आपण चिन्हि पार नांती डाक्टर बाबू मु परा गोविंद आपण नथिले मु कोन बंची थांती एबे देह भल अछि तो पूरा भल अछि बाबू एही मिठा किछि आपण पय नै आस अरे एते गुडा मिठा कोन हबो एते कष्ट करी सहरु आनिछि न नेले मन कष्ट हो आज्ञा घरे पिला छुआ माने खाइबे अरे मोर नाही आज्ञा नाही मु किछि सुनिबि नै आज्ञा नाही अरे नाही नाही अरे सुनो नाही मु ताले या भितरे बुढ़ाई गली ना कौन काहे की एही जो गोविंद कही गला मो स्त्री आ पिला छुआ खाइबे बोली ना एथरो जे कोनसे मते मते बाहाई जो को पड़िबो कौन झियो ठीक कर चलनी झियो तो ठीक करी सारी हेले ताको बाहाबा कथा कहिनी एमते अनेक कथा अछि जहा न कहले भी बुझी हुए सते ताहल तो किसी असुविधा नहीं अरे हाँ माँ आपन को भारी खोजुथिले प्लीज मो पे आज टिके मौसी को कहि दबो मो आज भारी टायर्ड काली निश्चय देखा करिबी हो अच्छा मैं आछि अच्छा बाय बाय कौ दिन पाखक नब कहल एका एका जम्मा भल लगुनि कौन है लमा जाई देह कौन अच्छी ए जाई जाई ए जाई कौन है लमा ना ना एसबू केमती घटिला माँ मो अलियाली झीर जीवन जी नष्ट करी केबे भी क्षमा करी नहीं अजय फूल मु काहे की छाड़ी नहीं ना ना माँ तमे अजय आ फूल काहे क्षति कले मो भल पाइबारे कलंक लगी जीवो मो बंधु तारे काली मां बुली हे जीवो ना जी मो झियर सब सुख नष्ट कर देछि ताको उपयुक्त शास्ति न देला पर्यंत मु केबे भी शांति पाइबिनी मां तुम गोड़
କରୁଛି ମା ମୋ ସୁଖ ଦେଖିବା ଲାଗି ତମେ ଆଉ କାହାର ସୁଖର ସଂସାର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ଯାଇ ମତେ କଥା ଦିଅ ସତରେ ଯଦି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କେବେ କିଛି ପଚାରିବନି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ପଚାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ମତେ କଥା ଦେ ଆଜିଠୁ ଅଜୟ ଆଉ ଫୁଲ କାହାରି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି ଆଜିଠୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଜାଣିବୁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ମା ମରିଯାଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏମତିକା ନିଆଁ ଏଇନା ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ଜଳୁଥବ ଓ ଓ ସେ ନିଆଁ ସିଏ ତ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକିରି ଜଳୁଥବ ସାରେ ଅଜୟକୁ ଜୋଇଁ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବୁଢୀ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିରୂପାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିୟାର ସିଂ ଏବେ ବି ଅବିବାହିତ ସେଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ପଡିବ ସାରେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ ତ ଚଳିବନି ଧଡ଼ି ମତେ ଯେମିତି ହଉ ଯାଇକୁ ବାହା ହେଇ ରାୟ ବାହାଦୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ ଓ ତାପରେ ତ ସାର୍ ଆପଣ ରାଜା ଯାଇଦେବି ରାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଲିନି ଅଲ ପୁରା ଦବେଇକିରି ଆଉ ବୁଝିଲ ଧଡ଼ି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ କାହାଣୀ ତ ଜମିଲା ପୁରା ଦବେଇକିରି ମାନେ କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ ମୋ କଥାଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଜଡିତ ଅଛି ତ ହଉ ତଥାପି କୁହ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଦିନ ଚାଇଦେବୀଙ୍କ ବାହାଘର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ହଁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହରରୁ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲି କଣ ଶୁଣି ଆସିଲ ଅଜୟଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଚରିତ୍ରହୀନ ମା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାର ଗୋଟେ ସଉକ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଲେ କଣ ଦେଖିଲ ସେଇ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ମତେ କେତେ ନିଜର ଭାବନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା କହିନଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହେଇନଥାନ୍ତି ଅଜୟ ଆଉ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି ବିରୂପାକ୍ଷ ସମୟ ଆସିଲେ ଅଜୟକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମାଉସୀ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଅଛି ବିରୂପାକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ନା ତମେ ବସ ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା କିରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା କାହିଁକି ନା ତମ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କାଲି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗନା ମହୁଲି ଖାଇଥିଲୁ କଣ ନିଶ ଛାଡିନି ଖୋଲ ଖୋଲ କାହିଁ କଲି ପରା କିରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ କାହିଁକି ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଆମକୁ ନାହିଁ କରିଦେବୁ ତୋର ତ ଭାରି ବାପ ଆରେ ଏ ଗେଟ୍ ଚାଇ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ହେଲେ ଫୁଲ ପାଇଁ ନୁହଁ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମତେ ରହିଲେ କଣ ହବ ମାଙ୍କ ହୁକୁମ ତମ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଯୋଗୁଳି ତ ସାହସ କମ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲ ନା ମୁଁ ଖୋଲିବିନି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦେଖିଲେ ବିରୂପାକ୍ଷ ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ
কিন্তু ଏ ଦରୱାନ ଭିତରକୁ ଛାଡୁନି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦରୱାନର କାମ ତ ହେଲା ମାଲିକର ହୁକୁମ ତାମିଲ କରିବା। ଏଥିରେ ତାର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଓ ତା ମାନେ କଣ ଯମୁନା ଦେବୀ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ମ। ମିଛ କଥା। ଯାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, କାରଣ ସେ ତମ ଦୁହିଁକି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମତେ ଥରେ ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ରଖି ନେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଏକଲା ଆସିଥାନ୍ତ। କଣ କହିଲୁ? କିଛି କହିନି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଇ ସି ୟୁ। ବିରୁପାକ୍ଷ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ ଦେଇନି କି ଦବନି। ଯାଇ 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 ଦେଖିଲୁ, ଏମାନେ ମତେ ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ଦେଖିପାରୁନୁ? ସତରେ କଣ ତୁ ଫୁଲକୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ଯାଇ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖିଲ ତ? ଓ ଯାଇ ତୁ ବି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କେତେ ତ କରିଛି? ଦୋଷ ଯାଇର ନୁହେଁ ଫୁଲ, ଦୋଷ ଇପଳ୍ଲକୀର। ଅଜୟ ବାବୁ, ହଁ ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଫୁଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ? ବଡଲୋକୀର ଭୂତ ଥରେ ସବାର ହେଲେ ଏମାନେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଫୁଲ। ମଣିଷ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଆଉ ତମ ଯାଇ ବଦଳି ଗଲେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଣ ଅଛି? ତାମାନେ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ସହିତ ଯାଇ ଛଳନା କରୁଥିଲା, ମତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା? ନା ନା, ତ ହେଇପାରେ ନା। ତମେ ଆସ ଫୁଲ, ଏଠି ଅମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି। ଆସ। मत कथा दे आज तू अजय और फूल कहारी कौन से संपर्क रखबो? मते शक्ति दियो प्रभु, मु पारुनी। मु चाहू नथिली फूल मोरी द्वार अपमान पाई फेरी जाओ। मु कौन कर कौन माँ कथा काटी दे था मो कौटा बड़ फूलर स्नेह ना मार ममता? तमें कह ठाकुर, तमें कह मु फूलर हेबी ना मार? कह कह ठाकुर कह। चाची तमे जाओ। That's like a good girl. नाच से पैसा टचिंग है? नो नो टॉकिंग माने माने सिस्टर संगरे मोर गोटा प्राइवेट काम होसला एन्ना चला रे अपन काहे कहला हम प्राइवेट काम रे तमे विलियन हे गला ಇಲ್ಲ আমি কম্পাউন্ডার আছেনতে বিলিয়ন নাই। ও মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার। নো
नमस्कार नमस्कार मैं ड्यूटी टाइम नो प्राइवेट वर्क नो टचिंग एदी मते गाई दउछु बाबू तो बुझी पारु नहीं अरे पो 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 कौन पो पो हॉस्पिटल है नो शाउटिंग पो पो मैंने गो ओ पो माने गो यस आई एम गोइंग अब्बा बड़ा जमाला लोक आचंतिया बाप रे बाप मनीष बंची गला कौन सबू काम पक्का तो आपण देखि जातु साहब धोड़ी श्रेष्ठ कमाल जमुना देवी और हरिया से माने न आसले कोन कहानी जमीबो लड़ी मु जो कथा कहूची तमे ठीक सही कथा कहूछ तो सेही एका कथा सर पूरा दबेई किरी अच्छा सारे 7 PM अपन जीवे थी सर ना मोर आवरी काम अच्छी तमे जाओ आ सुनो से 8 नंबर पेशेंट को सेलाइन दे दीचो दे दूचंत सर ठीक अच्छी सर हम एते डॉक्टर देखिला आपण सामान्य गड्डा अछंती देवता डे एंड नाइट वर्किंग नो रेस्ट अच्छा है तमे जाओ ओके सर तम मुंड खराब हो हाँ सर आपन को देखा दिन मो मुंड खराब हो आपन बिना बंची पारिनी तमे एठी जाउछ ना मो मरिगली मरिगली मते बंचाओ छाड़ दियो कहूची अरे ए तो कहूची छाड़ दियो कहूची अरे मरिगली मते छाड़ दियो माँ मते बंचाओ माँ आपण आसी नथिले डॉक्टर बाबू आज मो इज्जत नहीं जाई थांते मते विश्वास करंतु माउसी मु ए विषय किछि जानिनी आपण माने किछि कहनाथि कहि कि सर डाक्टर बाबू को नर्स संगे रे आपण ए लोकटा को मुंडे बसई थिले मा मु किछि जानिनी मौसा थाउ तमे आ सफेद दरकार नहीं है आमे जा देखलु ना सब भूल मते विश्वास करंतु आज जा विश्वास करथिली हेले एणी कि आज छाड़ी हॉस्पिटल रहिबार तमर कोनोसी अधिकार नहीं वर्तमान तमे जागा छाड़ी चल जाओ माउसी चल जाओ कोची नमस्कार आसो वीरपाक्षा आसंतु माउसी छी अयो क्या जमाना बुझला रंग लता रंग लता बुझला रंग लता आज तमे जो रंग लगाई लगा आपण को सब करी सर अच्छा सब करी परिबो हाँ सर ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ अच्छा ହଁ ସାର୍ ବୁଝିଲ ରଙ୍ଗଲତା ଆଜି ତମର କାମ ପାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ତମର ପାଉନା କାମ କରୁଥବ ପାଉନା ପାଉଥବ କାମ କରୁଥବ ପାଉନା ପାଉଥବ ତଡ଼ି ରଙ୍ଗଲତା ତମେ
तमें पुणी कौ मुरी ठीक तुम पर डाक्तर लोके तुमको देवता बोली कहती तमें से मौसा आपण मत भूल बुझी थाऊ थाऊ से भल लोक देखा दरकार नहीं निज आखिरी देखा कथा को अविश्वास करी बापा कहा को तुम कौन कहूछ मु ठीक कहूँ तू भीतर जा अजय बाबू तो मिछरे गाली देनी बापा कौन कहलु मिछरे मो मुंह पर जवाब दूचु जा भीतर जा डाक्टर संग दे मौसा जा मौसा आपण दया करी मो कथा सुनतु मु किछि दोष करिनी मोर किछि छुणे दरकार नहीं तुम पाई कौन मुझे बदनाम हो मो पई फुल बदनाम हबो हबनी मु भले कहूँ गाँ छाड़ी जा आ दिने जदि मो द्वार मारिच ताले हरिया काहारी हबनी मौसा मो कथा टे सुनतु मौसा मो कथा सुनो बापा बापा रह तो कथा मु बुझी रह चल बापा बापा पालन मत चोरटे छाड़ी दियो बापा मु डॉक्टर बाबू संगे देखा करी चले आसीबी कौन कहलु पुणी से छतर सागर देखा कर बुझबू अल तारी पई परा मोर मान महत सब पदारे पड़ला 10 खंड मौजरे तो पे भल भर पात्रटी मिलबनी सारा जीवन कोन मो मुंडरे बचै कहबू बापा मत पछे तुम जीवन मारी दियो हेले से डॉक्टर बाबू को किछि कोने मु भलो होबे जानि छी से देवता देवता अच्छा तो डॉक्टर भाई मुंडू छोड़ दियो खबरदार कहूची काली ठू से डॉक्टर खाना होता तो मारिबुनी चल पापा मगर सुनो बापा पापा मगर सुनो बापा पापा कबड करो बापा पापा मगर सुनो बापा कबड करो सारा अरे कंपाउंडर बाबू आपण आपण एटू चली जा ए लोक माने बल्ले को नुंती ए जुगा खराब अछि आपण के पर डॉक्टर को माने बदनाम करेला नहीं कंपाउंडर बाबू को मोने एठू मु चली जीवी हम कथा सुनो तू सर ये लोक माने आपण को मारी पकाइबो चाह करंतु हेले हेले मो मुंडर जो कलंक बढ़ाई छी ताको न धइला पर्यंत मु ए जगह छाड़ी जाऊनी आमे माइनिस अच्छे सर आमे कौन करी परिवा गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू जाई दिन राति सब बेले एमती मन मारी बसिले आ कौन हम सब कथा जानी तू जदि एमती हम कौन करी निजको बुझेवा को बहुत चेष्टा करुछि मां किंतु पारुनी सब जमती गोलमाल हो जाउछि जहा पई अजय बाबू मुठू निजको दूरे नेली झी तोर सब सुख शांति छड़े नेला तारी पे तो मन ताणी होछि आउ झी तते एडु जी रेडी कला ता सुख दुख कथा केबे चिंता करिछु मां तमरी सुख शांति पे केते आशा करथिली केते स्वप्न देखथिली तू स्वप्न देखथिली तो निज स्वार्थ पे तो निज खुशी पे आउ तो कथा रे विश्वास करी मु भी खुशी रे अंधा ही जाइथिली ता प्रतिदान में पाइली कौन निंदा अपमान अशांति थाओ मां से पछ कथा गुड़ा कही आ लाभ कौन मु भी सही कथा कहूली तू चाहिए कौन प्रस्ताव अभाव रहिबो को मां चाहेनी तो झील बाहाई सुख शांति रे घर संसार करू तू कौन मत से दे पारबनी मां तमे तमे सब कहो हेले से बाहागर कथा कहनी ठीक अच्छे ए बयस रे तोर दुख शांति देखी एमती जली पड़ी जीवा अपेक्षा मरी जा ही भल मां से कथा कहनी मां पिलाटी दिन तमे मोर बापा माँ सबू किछि ठीक अच्छे तम खुशी पाई सबू करिया को राजी मु जानी मुझे केबे मो कथार बाहर जीवनी
विरूपाक्ष सांगे तो बाहागरटा सारीदेला परे मोर सबु दायित्व गला विरूपाक्ष सांगे किंतु तू से विषय किछि चिंता करना माँ ता बापा तो बापांकर पिला दिनर सांग ता छड़ा विरूपाक्षर कौन अभाव अच्छी बिजनेस इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टरी किंतु माँ तू किछि व्यस्त है ना माँ देखिबु सबु ठीक है जीव सबु ठीक है जीव सर आप जिन चलो स्टेरिंग सर मैंने ये घोड़ा सर आप ये मेरे को तो मत डर मार ये पगा सर बड़ी कोई तो पांच कलर बाबा दाड़ी मु जहाँ शुणिली तमें ठीक सही शुणिलाटी जाई देवी सांगे आपणकर जथा रावण संबंध धरी हेले तमर से 12 मासी चढ़ईटाकू ताकू शिकार करने को आपको बेसी समय लगे सारे खाली समय नुहे सुजोग दरकार सुजोग बापा बापा तमें ठीक कर जानଛ बापा चाई बाहागर विरूपाक्ष संगे होची आ तो थरे परा कहली केते पचरछु मत ता घर को जीवा मन अजय बाबू को डाक्तखाना बाहर कर दिया गला मो मन मानुनी बापा निश्चय भीतर किछि अछि तते एते छेनार जो पछरे दरकार नहीं बापा मो टिके जाई घर को जीबे जाई की भेटिले सब कथा जाना पड़ जीवो नाई हेई परिबनी जाई घर को जीवन रे तू जो से डॉक्टर बाकू जम्मा हेई परिबनी भलरे कहूची मो कथा जदी न मानिबो ताले घर भितरे पुरे की पूरी ताला पकड़ देबी मो तुमको नेउराउची बापा तमे एमिति निष्ठुर होबनी जाई की न भेटिले मु जम्मा शांति रही परिबनी नाई से जाई परिबनी हां मु जेमिति हेले जीबी मत तुमे मना करनी गोटे पाला लगी तुम गोड़ तले पड़ी बापा तोर फल देखा नहीं देखुची चल पापा छाड़ दे पापा बदमाश बापा गोटे पाला लगी खोलो बापा बापा कबाड़ खोलो बापा 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 कबाड़ खोलो बापा ना मुझे मी चले जाई घर को जीबी जेमी चले जीबी फटाटा कि उड़ीगला लोकटा तो उड़ी जाए से सुजोग आसू ताकू आनी तो पाखे हाजर करदेवी जे जम्मा छाड़बुनि आगुरी कहले ते चंबेबार जो मजा ता कौन मिल
जाए तू मत देखी चमके तो बोले कहलु ना तो लोक को मुझे तोटू छड़े ने से तोर ही रहिबो जाई जाई चढ़ी चढ़े उड़ता चढ़े की शिकार करवा तो खूब सहज कथा हेले दौड़ुवा चढ़े की गोड़े गोड़े शिकार कले ना देखो सजन सुविधा छाड़ी रही तो पछड़ दौड़ी एत बाट कहीं आसता छाड़ दे मते जंगल रास्ता कहेंगे बड़ा विपद आते डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू क्या पड़ा डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू हमें देखले सर कौन देख लो फुल सिस्टर साउटिंग विरूपाक्ष ड्राइविंग सर फुल जीप रे हाँ सर कौन गला जंगल रास्ता गोइंग सर प्लीज हेल्प सर बंचा तू ठीक अच्छे मु जाऊँ तमें जाई खबर दे ये सर छाड़ दे ना तमें ठीक कर कपट रहो हमें निजे आखिरी देखला जाए मैडम तू मत बता दे आज तू अजय फुला कहारी से कौन से संपर्क रख ना तुमको देइथबा कथा मु आज रखी पारुनी मां जाई आखि आगे फुल एमती अधीन जड़े नष्ट हो देखी पारिनी मत क्षमा कर तू जीवी जदू मां को कहबू जाईता फुल पाख को चली गला फुल को नाके सुंगिले नाकुर रक्त झरुची कि नाही ए फुल ठाकुर मुंडे न लगी गछरे मोड़ जब पछे हेले तो भली पसतरे दली चपटी नष्ट हो सब फुल पूजारे लागेनी किसी फुल फुटी था हाथ में दली मकची नष्ट भावे
ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯାହାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଅଜୟ ତା ନହେଲେ ସତ କହୁଛି ତତେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବୁନି 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 ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଅଜୟ ଏ ବନ୍ଧୁକ ଥରେ ଉଠିଲେ ତାଜା ରକ୍ତ ଖୋଜେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ଥାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ନା ସେଇ ନାଁକୁ ହଁ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମାତ୍ର କେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ शेष थर पे कहूँ अजय ताको छाड़ीदे जय
चलो जाए किसी को हॉस्पिटल ले जावा था अजय बाबू डॉक्टर खाना न बदल कर दे अजय डॉक्टर खाना सब फुल तो सब कौन तो कौन तुम्हें तुम्हें एक खोलो जाई मु अछि सब ठीक है देखी तुम तो चमके तो बोले कहूलु ना सत कौची आगुरी जानीदेले मुझे मैं तो डाकी न तू ताले पाई गलु ना से दिन ते फटोटा देखी देथिले तो अजय को तोठू छड़ी नहीं इतने बड़ पाप अर्जी कौन शांति मरी पारि था तुम्हें तुम्हें एक पूछ जाई वो किसी बुझी पार अजय बाबू क्षमा कर दे जाए तोरो सेमती कहती मो फूल को तो किसी नहीं पारनी आज खूब खुशी था जिनस को जाई हाथ दे पारि तू काली छो देख मु केमती हसुची तू पर मो काई चमाड़ी आज नहले भी खाली खाली तो संगे खाली तो संगे चुकाड़ी खेले खेलिया पानी निश्चय आसबे गोटे शुभ दिन उपहार दवा मो पाखे किसी नाई लो हेले जाई रख जदि कई चमाड़ी कपालर सिंदूर बिंदु जाई जाई कौन है मां तू कथा कौन कहीं ना तू एमती भांगी पड़े डाक्तरखाना आ रोगी मान कथा किए बुझब अजय कौन एका एत कम पारे मु सुना मन दुख करना ये
ମୁଁ ପରା ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ଫୁଲଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ କାନ୍ଦ ଏଥର ଟିକେ ହସିଲୁ अरे आउ ठियाइलु काहे जा आगे जा एई चालीबार नाथ जीवन